अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज से कई सौ साल पहले जब आज के जदीद दौर के मुकाबले में कुछ जदीद साइंटिफिक आलात और रिसर्च मौजूद नहीं थी, लोग हमारी ज़मीन की शेप को फ्लैट यानी कि हमवार माना करते थे। मगर साइंस और टेक्नोलॉजी में वक्त गुजरने के साथ साथ तरक्की ने इस आइडिया को उस वक्त रिजेक्ट कर दिया जब इंसान खला की गहराइयों में किसी हद तक झांकने में कामयाब हो गया। लेकिन इस जदीद दौर के अंदर भी एक बार फिर से फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट ना सिर्फ बहुत मशहूर हुआ बल्कि इनकी एक अलग से सोसाइटी भी मौजूद है, जहां कई मुल्कों के लोग इस बात पर यकीन करके कि हमारी ये ज़मीन गोल नहीं बल्कि हमवार है, अपने इस यकीन से मुतल्लिक वजाहतों को सीखने की कोशिश करते हैं ताकि अपने इस यकीन को दुनिया के सामने साबित कर सकें। तो सवाल यह है कि क्या ज़मीन वाकई हमवार या फ्लैट है, बिल्कुल एक डिस्क या प्लेट की तरह, या फिर गोल या कर्व है? क्या पूरी ज़िंदगी इंसानों से इस बारे में झूठ बोला गया, क्योंकि ऑब्वियसली हर शख्स तो इसे स्पेस के अंदर जाकर वेरीफाई करने से रहा। फ्लैट अर्थ सोसाइटी इसका साइंसी और लॉजिकली तौर पर दिफा कैसे करती है, और सबसे बढ़कर के इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये जान लें कि अगर हमारी ज़मीन हमवार या फ्लैट होती बिल्कुल एक डिस्क की तरह, तो इसे काम कैसे करना चाहिए था, जिसका क्लेम फ्लैट अर्थ सोसाइटी करती है। इनके यकीन के मुताबिक ज़मीन एक डिस्क की तरह है जिसके ऊपर एक ही मदार के अंदर चांद और सूरज घूम रहे हैं, और ये दोनों साइज़ के अंदर ना इतना बड़े हैं और ना ज़मीन से इतना दूर जितना कि नासा के ज़रिए दुनिया को बताया गया है। यानी कि ये इतना छोटे हैं कि ज़मीन की डिस्क का साइज़ इनसे बहुत बड़ा है। इस मॉडल के अंदर दिन रात, सूरज, चांद गिरन, स्पेस स्टेशन और हवाई जहाज़ों के उड़ने के कॉन्सेप्ट का वजूद मुमकिन नहीं है, और इसीलिए इस क्लेम की वजह से बहुत सारी ऐसी मिसकॉन्सेप्शन पैदा होती हैं जो कि इस थ्योरी को गलत और प्रोपेगेंडा साबित करती हैं। मसलन इन लोगों का मानना है कि हम इंटरनेट पर जो कुछ भी ज़मीन की कर्व या गोल सरफेस की तस्वीरें देखते हैं वो सब की सब CGI टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई हैं, जिसे नासा ने खुद कंप्यूटर की मदद से तैयार किया है, और इसे झूठ बोलकर ये दुनिया के सामने फैला रहे हैं। ये सच है कि नासा की दी गई ज़्यादातर तस्वीरें CGI टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि इन्हें असल ज़मीन की तस्वीरें कहकर अपलोड किया गया हो। इसके अलावा हमारी स्पेस के अंदर भी ऐसा बहुत कुछ है जो कि आम इंसानी आंखों से देखना मुमकिन नहीं। इन्हें सिर्फ इंफ्रारेड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ही देखा जा सकता है, इसीलिए इन्हें क्लियर और शार्प दिखाने के लिए इन तस्वीरों के अंदर कलर्स और डिटेल्स को नासा के अंदर कंप्यूटर की मदद से बढ़ाया जाता है। अगर हर एक चीज़ पर नासा जैसा इदारा झूठ बोलने लगेगा तो दुनिया भर के अंदर और भी बहुत सारी स्पेस एजेंसीज काम कर रही हैं, तो क्या कभी नासा की रिसर्च को गलत साबित करने के बाद वो इस पर यकीन करेंगी, या पूरी दुनिया इन पर दोबारा कभी ऐसे यकीन कर पाएगी जैसा कि वो पहले करती है और नासा की रिसर्च के मुताबिक ही अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है? यकीनन नहीं करेंगे। इसीलिए अपना इमेज खराब करने के लिए नासा ये झूठ कभी नहीं बोल सकता। इसके अलावा फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोगों का यह भी मानना है कि यूनाइटेड नेशन के लोगों के अंदर भी फ्लैट अर्थ को दिखाया गया है कि हमारी ये दुनिया एक डिस्क की तरह गोल है। यानी कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स खुद से इस सच को जानती हैं मगर आवाम को नहीं बताती। तो इसकी सबसे पहली लॉजिक तो ये है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अगर ये जानती हैं तो इस सच को छुपा कर वो इससे फ़ायदा क्या हासिल करेंगी? इस सच को छुपाने के अंदर उनका फ़ायदा क्या है? और दूसरी बात कि ये फॉल्स क्लेम इसलिए भी है कि यूनाइटेड नेशन के तमाम मुल्कों को एक लोगो की सूरत के अंदर ग्लोब यानी कि गोल ज़मीन पर दिखाने के लिए इसे 3D मॉडल के अंदर डिज़ाइन करना पड़ता, जो कि मुमकिन नहीं है। इसीलिए इसे फ्लैट सरफेस पर बनाकर दिखाया गया ताकि सब मुल्क एक साथ एक ही जगह पर दिखने लगें। इसके बाद इनका क्लेम ये भी है कि ज़मीन हमवार है। इसका सबूत ये भी है कि ज़मीन पर हद निगाह तक देखने पर या इवन के हवाई जहाज से देखने पर भी हर जगह से फ्लैट ही नजर आती है। इसके अंदर कोई कर्व क्यों नहीं दिखता, जो कि दरअसल एक बार फिर से एक मिसकॉन्सेप्शन है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन के मुकाबले में हम इंसान साइज़ के अंदर बहुत छोटे हैं। फ़र्ज़ करें कि ज़मीन एक माल्टे के साइज़ के बराबर है और हम एक एटम के साइज़ के बराबर, तो क्या इस माल्टे की सरफेस पर रहते हुए हम इसकी सतह को कभी भी कर्व या मुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जब तक कि इसके साइज से बाहर निकलकर इसको ना देख लें। इसी तरह से ज़मीन का सरकमफेरेंस यानी कि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की गुलाई तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ज़मीन की कर्व या गुलाई को महसूस करना चाहें तो हर 111 किलोमीटर के बाद हमें सिर्फ 1 डिग्री कर्व महसूस होना चाहिए, जो कि हमारी आंखों के लिए नेग्लिजिबल या बिल्कुल ना महसूस होने के बराबर होता है। फ्लैट अर्थ के मॉडल के अंदर चांद गिरन और सूरज गिरन का कॉन्सेप्ट भी मुमकिन नहीं, क्योंकि वो एक ही मदार के अंदर घूम रहे हैं। इसीलिए ना चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ सकता है, जिसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं, और ना ही ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आकर लूनर इक्लिप्स की वजह बन सकती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट सिर्फ कर्व ज़मीन के मॉडल के अंदर ही मुमकिन है, और हम इन्हें अपनी रियल लाइफ के अंदर होता हुआ देखते भी हैं, जो कि फ्लैट अर्थ के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से गलत साबित करने के लिए काफ़ी है।
ایک اور کلیم فلیٹ ارتھ سوسائٹی کے لوگ ویڈیوز کو زوم کر کے کرتے ہیں کہ جتنا مرضی دور سے آپ کسی آبجیکٹ کو زوم کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو ہمیشہ سٹل یا ایک ہی جگہ پر کھڑا نظر آئے گا، نہ کہ ڈوبتا ہوا، جیسا کہ ایک گول زمین یا کرو سطح پر ہونا چاہیے کہ جہاں پر کوئی بھی چیز انسانی نظروں سے جتنا دور ہوتی جائے اسے ڈوبتے ہوئے دکھنا چاہیے، جو کہ ایک بار پھر سے غلط کلیم ہے، کیونکہ چیزیں حقیقت کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ دور جانے پر ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، مگر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد، کیونکہ زمین کی سطح کرو یا گول ہے، لیکن بہت زیادہ فاصلے پر جا کر ہمیں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ماڈل کے مطابق سورج اور چاند ایک ہی آربٹ کے اندر گھوم رہے ہیں، جس کے مطابق دن اور رات بنتے ہیں، جہاں پر سورج موجود ہو وہاں پر دن، اور جہاں سے دور ہو کر آگے چلا جائے تو وہاں پر رات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کے مطابق سورج اور چاند کو چھوٹا ہوتے ہوتے بالکل غائب ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد زمین کے کسی دوسرے حصے پر جب یہ نکل رہے ہوں تو انہیں چھوٹا ہوتے ہوتے اپنے فل بڑے سائز تک آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سورج اور چاند کی دوسری سطح بھی ملک کے دوسرے ریجن کے اندر موجود لوگوں کو دکھنی چاہیے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ زمین کے سرکولر ماڈل کے مطابق گریوٹی زمین کے سینٹر پر بالکل ایک جیسی پڑتی ہے، چاہے ایک سیب ہو یا ایک ہلکے وزن کے برابر ایک پر یا فیدر، دونوں کو اگر اونچائی سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو وہ بالکل فری ہو کر ایک ہی سپیڈ سے زمین پر نیچے گرتے ہیں، کیونکہ پوری زمین پر فورس آف گریوٹی بالکل ایک ہی جیسی اثر انداز ہو رہی ہے، جبکہ فلیٹ ارتھ ماڈل کے اندر گریوٹی اس کے ڈسک کے درمیان میں پڑتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر کوئی بھی چیز گرنے پر اس فلیٹ ارتھ کے درمیان والے حصے کی طرف اس کا مڑ جانا، اور جیسے جیسے ہم اس کے سینٹر کی طرف بڑھنے لگیں تو یہاں پر گریوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہونے لگے گا جیسے ہم کوئی اونچی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارا ویٹ پوری زمین پر بالکل ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اس لیے فلیٹ ارتھ کے لوگ گریوٹی کے کانسیپٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے مطابق گریوٹی کا کانسیپٹ دراصل انسان کے اپنے خود کے محض کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ آپ کا محض کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو کہ آپ کو زمین کے نیچے کی طرف پش کرے یا دھکا دے، جیسا کہ چیزیں زمین پر اوپر سے نیچے کی طرف گر کر کرتی ہیں، اور اگر مان لیا جائے کہ گریوٹی اس کی وجہ نہیں ہے تو چیزیں اپنے محض کی وجہ سے دائیں بائیں یا اوپر کو کیوں نہیں جاتی، صرف نیچے کی طرف ہی کیوں آتی ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ ہے گریوٹی، جو کہ چیزوں کو نیچے کی طرف پش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیمپریچر میں فرق، یعنی کہ پولر ریجنز کے اندر برف اور عرب علاقوں کے اندر صحرا کی وجہ، موسمی بدلاؤ، مختلف ٹائم زون، زمین کا اورورا اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجوہات کو بیان نہ کرنے پر اس کو سائنسی طور پر بے بنیاد قرار دیا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمانوں کی آج ایک بڑی تعداد بھی اسے نہ صرف مانتی ہے بلکہ اس کا ثبوت قرآنی آیات سے پیش کرتی ہے، جو کہ در حقیقت قرآن پر غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر فراشن، سوتیحت، بساتن اور دہاہ جیسے لفظوں کا استعمال تو کیا گیا ہے، مگر زمین کو پھیلانے یا اسے سموتھ انداز کے اندر بنانے کے انداز میں، نہ کہ پوری کی پوری زمین کو ہی ہموار یا فلیٹ بنانے کے طور پر۔ صرف ایک آیت کے کانٹیکسٹ کو غلط سمجھنے پر ہم اسے دونوں معنوں کے اندر، یعنی کہ زمین کو ہموار بھی مان سکتے ہیں اور گول یا کرو بھی۔ مثال کے طور پر پلاسٹک کی ایک گیند کی سطح بہت سموتھ اور گول ہوتی ہے، جبکہ اگر میں ایک مٹی کو لے کر ہاتھ سے اس کی شیپ کو اسی سموتھ گیند کی طرح بنانے کی کوشش کروں تو یقیناً وہ اتنا سموتھ نہیں ہوگی جتنا کہ یہ پلاسٹک یا ربڑ کی بنی ہوئی گیند ہے۔ اب ان دونوں بالز کو سامنے رکھ کر پلاسٹک والی گیند کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہموار یعنی کہ فلیٹ اور سموتھ ہے، جبکہ اس مٹی سے بنی گیند کو میں ناہموار یا رف کہہ سکتا ہوں، حالانکہ شیپ کے اندر تو یہ بھی گول ہے، لیکن یہاں پر میں اس کے کریکٹرسٹکس کو بیان کر رہا ہوں، نہ کہ اس کی پوری شیپ کو، جس سے یہ ثابت ہوا کہ گول چیزوں کے لیے بھی فلیٹ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ جس قرآنی آیت کو ریفرنس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ ہے قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہاں پر عربی زبان کا لفظ فراشن استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی کارپیٹ یا فلیٹ سرفیس کیا ہے، جسے ہر عام سے عام شخص بھی سمجھ سکتا ہے، مگر کانٹیکسٹ کے اندر نہ پڑھنے پر اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ اس قرآنی آیت کے اندر اس لفظ سے پہلے کا لفظ ہے لکم، یعنی کہ تمہارے لیے۔ ایک بار پھر سے غور کیجئے گا کہ تمہارے لیے، جی ہاں، زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے، جو کہ اپنے آس پاس موجود زمین کو اپنی نظروں سے ہموار اور فلیٹ ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم سائز کے اندر زمین کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، اسی لیے یہ ہر جگہ سے ہمیں ہموار ہی نظر آتی ہے، جبکہ زمین سے باہر نکلنے پر ہمیں اس کی اصل شیپ دیکھنے کو ملتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں زمین کی موشن یا حرکت محسوس نہیں ہوتی، جبکہ دراصل یہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی، جس کے لیے قرآن پاک کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ سورج اور چاند اپنے مقررہ مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ تیرتی ہوئی چیز اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے اور اپنے آس پاس موجود چیزوں کے بھی، لیکن ہمیں زمین کی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک گاڑی کے اندر موجود ہیں اور وہ گاڑی بہت تیز رفتاری سے حرکت کر رہی ہے، مگر آپ اس گاڑی کے اندر بالکل ایک جگہ پر سٹل یا بنا ہلے جلے بیٹھے رہتے ہیں،
इसी तरह से ज़मीन अपना पूरा इन्वायरमेंट और अपनी पूरी सतह को लेकर घूम रही है, जो कि आपको बिल्कुल एक जगह पर फिक्स ही लगती है, जिसे हिलने जुलने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को बनाया, जो कि कीलों की तरह इसके अंदर घुसकर और ज़मीन के वजन को बराबर करके इसे हिलने जुलने से बचाते हैं। कुरान पाक में एक और जगह फ्लैट अर्थ थ्योरी को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर एक आयत को पेश किया जाता है, जहां पर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और इसके बाद ज़मीन को फैला दिया। लेकिन ज़रा गौर करें कि यहाँ लफ्ज़ दहाहा का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि एक नाहमवार सतह को स्मूथ और हमवार कर देना। इसी से निकलने वाले लफ्ज़ दहू को अरबी ज़बान के अंदर एक गोल या एक मार्बल को एक गड़े जैसी जगह पर डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर अल्लाह पाक इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके इंसानियत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये ज़मीन बन रही थी तब मार्बल बॉल्स की तरह के एस्ट्रॉयड या शाब साकिब एक दूसरे से आकर ग्रेविटी की वजह से मिले, और ज़मीन की रोटेशन ने इसे गोल शेप में होने के बावजूद किनारों से हमवार और स्मूथ कर दिया। और आजकल की साइंस भी ज़मीन की तख्लीक के बारे में बिल्कुल यही नज़रिया रखती है। इसके अलावा हम अपनी आंखों से छोटी छोटी टेलीस्कोप और हत्ता के डिजिटल कैमरों के जूम के जरिए भी चांद, सूरज, मार्स, सैटर्न और जुपिटर के अलावा हर सियारे को, जो कि आम इंसानी आंखों से नजर नहीं आते, इनकी शेप को देखते हैं कि ये तो बिल्कुल गोल हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ज़मीन के आसपास मौजूद हर सियारे और हर एक चीज़ गोल हो या सफेरिकल हो सिवाय ज़मीन के? इसकी पॉसिबिलिटी तो ना होने के बराबर है। इसके अलावा फ्लैट अर्थ मॉडल बिल्कुल एक क्लोज सिस्टम है, जिससे बाहर कोई स्पेस नहीं है, जबकि अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है कि ना सिर्फ हमने ज़मीन और आसमान को पैदा किया बल्कि इसे मुसलसल फैला भी रहे हैं। कुरान करीम क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए एक हिदायत का सरचश्मा और एक मौजा है। इसमें ज़मीन और आसमान के पैदा करने और काम करने का तरीका अरब के लोगों के लिए बेशक उस वक्त मुश्किल हो, मगर आज बेहद तहकीक और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की बदौलत हम इसका मतलब समझ पाए हैं। लेकिन कुछ लोग इस किताब को ना समझकर गुमराह भी हो रहे हैं। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने दिन और रात के बदलने में और ज़मीन और आसमान के अंदर अपनी निशानियां रखी हैं, मगर साथ साथ ये भी फरमा दिया कि सिर्फ अक्ल वालों के लिए।